হাই শালা, তুই চলে এসছিস? আসবো না তো কি হবে? আজকে তো গানের শো করবো, তো আমরা দুজনে, আজকে আর কেউ আসবে না। চ তাহলে শুরু করা যাক। তা বসবি না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই করবি? তো শালা কেউ দাঁড়ায়? বসে বসেই তো গান গায়। চ বসে গিয়ে। मैं संजू बघेल आज आप लोगों को एक गरीबी की दुख भरी सच्चाई बताने जा रही हूँ। एक कहावत है, जाके पैर न फटी बिमाई, भूखा जाने पीर पर आई। गरीबी का दर्द केवल कोई गरीब आदमी ही जान सकता है। आज हम गरीबी की कुछ अनदेखी और अनछुई वेदना आप लोगों को सुना रहे हैं। कुछ ऐसी बातें हकीकत भी सुनाएंगे जिससे सुनकर आपका कलेजा हिल जाएगा। गरीबों पर जब कोई कहर ढाता है तब लोग साथ नहीं देते। क्यों नहीं देते जानिएगा आल्हा के माध्यम से। তা বন্ধুরা, এখানেই আজকে আমাদের গানের পর্ব শেষ হলো। তা আপনারা অবশ্যই এই রাঠের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। তা সকলে সুস্থ এবং ভালো থাকবেন। তা শুভরাত্রি, এখানেই শেষ করলাম আজকে গানের শো। নমস্কার।